دہشت گردوں سے پوری طاقت سے نمٹیں گے، سہولت کاری اور حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بھی نمٹیں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ کانفرنس کے شرکاء کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا عزم۔ ISPR کے مطابق مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شہداء نے ملک کی حفاظت، سلامتی اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے نتائج پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں متعلقہ وزارتیں اور ادارے اپنی اپنی رپورٹس پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ آج آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا۔ بینچ پر حکومتی اعتراض پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ IMF کا 200 یونٹ تک بجلی صارفین کے لیے نرمی پر اتفاق۔ 400 یونٹ تک کے صارفین کو رعایت دینے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ 200 یونٹ تک صارفین بل اقساط میں جمع کرا سکیں گے۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ فیصلے سے 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارے کا گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ۔ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں 45 سے 50% اضافے کی تجویز۔ بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور۔ IMF کی کڑی شرائط، نگران حکومت سے اخراجات میں کمی اور نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق IMF رواں مالی سال PIA اور سٹیل مل کی نجکاری چاہتا ہے۔ RLN پاور پلانٹس اور ڈسکوز کی بھی نجکاری کا مطالبہ۔ IMF کے مطابق پاور سیکٹر میں جنکوز اور ڈسکوز میں ناقص گورننس کے باعث نقصانات کا سامنا ہے۔ حکومت کے ایکشن پر ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 4 پیسے سستا 304 روپے 94 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 307 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 4 روز میں ڈالر کی قیمت میں 22 روپے کمی ہوئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی مارکیٹ 50 پوائنٹس کمی کے بعد 45,557 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ حکومتی ایکشن کے ڈر سے ذخیرہ اندوزوں کا سرنڈر۔ ملک بھر میں چینی کے دام کم ہونے لگے۔ کراچی میں چینی 7 روپے سستی ہو کر 183 روپے کلو ہو گئی۔ گجرانوالہ میں ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے 50 کلو بیگ کی قیمت 100 روپے کم۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 176 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ لاہور کی مارکیٹوں میں چینی 5 سے 10 روپے کلو سستی۔ اسلام آباد میں چینی کی قیمتیں برقرار، 190 روپے کلو فروخت جاری۔ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحدی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلام آباد ایوان تجارت اور صنعت کے وفد کی ملاقات۔ کہتے ہیں کاروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جب تک ٹیکس وصولی میں اضافہ نہیں ہوتا، ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں۔ تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ملکی معیشت کو مزید مستحکم کریں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا بجلی چوری میں سب سے آگے، سندھ کا دوسرا نمبر۔ ضلع ٹانک DI خان میں 1 سال سے بلز ہی جمع نہیں ہوئے۔ شانگلہ ٹانک بنو میں کنڈا کلچر عام ہے۔ ملک میں بجلی چوری کرنے والے علاقوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ سندھ کے شہروں میں بل جمع کرانے کی شرح میں خطرناک کمی۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 330 بجلی چور پکڑے گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بجلی چوری کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ ترجمان پیسکو کے مطابق بجلی چور کے خاتمے تک ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی۔
बिजली चोरों को शिकंजे में लाने का प्लान तैयार। पुलिस रेंजर्स के एहलकार बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पावर डिवीजन ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंसेस की तैयारी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। बिजली कैसे बचाई जाए, निगरान हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। मुल्क में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इकदाम से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियां बना दी। सूबाई डिवीजन और ज़िले सतह के नुमाइंदे शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात में तेजी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी 4 घंटे की तफ्तीश में नैब को मुतमईन न कर सकी। नैब का दोबारा तलब करने का फैसला। नैब हुकाम ने आज तलब करके बुशरा बीबी से मुतअद्दिद सवालात किए। MPO ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इरफान नवाज मेमन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको सज़ा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी। 6 महीने की सज़ा है। आप भी ज़रा जेल में रह के देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारते हैं। SHO नासिर मंजूर पर भी तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आए। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा गया, हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का कोटा तयन कर दिया गया है। कमीशन को यकीन दिलाया कि शेड्यूल के मुताबिक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, एक दिन भी, 1 घंटे भी डिले नहीं होना चाहिए। 3 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। MQM का मुल्क में 3 माह में आम इंतखाबात का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करा लो। मर्दमशुमारी में सारे ब्लॉक्स को देखा ही नहीं गया। हमने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सबूत और शवाहिद पेश किए थे। मजीद कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं हैं। आपके साथ होने वाला पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया। 15 साल में यहाँ हुक्मरानी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज़ में कराया जाए। वकला आइन का दिफा और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया, कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसे तक काम नहीं कर सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। The leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan but for the whole region. अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं, मजीद ख़राब हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, अफगानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनखला की नाकिस पॉलिसी के बायस ख़राब हुए। नेटो इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए मसला है। अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में कोई असलहा या फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की वजाहत। कहते हैं, काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाला असलहा और आलात अफगान फोर्सेस के लिए था। फौजी साजो सामान इनखला से पहले अफगान अफवाज के हवाले किया जा चुका। पाकिस्तान के तवील अरसे से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। कश्मीर पर बोरे, कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें। कौमी एयरलाइन के लिए बरतानिया की परवाज़ों की बहाली के इम्कानात रोशन। बरतानवी सेफ्टी एजेंसी DFT आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी।
वफ़द PIA के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट डाटा मॉनिटरिंग समेत तैयारों का मुकम्मल ऑडिट करेगा। तर्जमान PIA का कहना है बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों की बहाली के इम्कानात रोशन हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की 5,000 रुपये के नोट की बंदिश की तरदीद। हुकाम वज़ारत का कहना है कि 5,000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन है। नोट बंदिश का वज़ारत ख़ज़ाना ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं 5,000 के नोट की बंदिश से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मौजूद नोटिफिकेशन जाली है। जाली नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में पानी चोर माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का वाटर कॉरपोरेशन से रब्ता, गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी चोर माफिया का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहर में 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। हब, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और मुत्तसिर इलाकों में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी पानी की फ़रोख्त का कारोबार किया जा रहा है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। कौमी कप्तान निदा डार कल पहले वनडे खेलकर अपने एक रोज़ा मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल करेंगी।